हेलो बंधुসকল नमस्कार मैं आज विशेष इम्पर्टेन्ट दुटा टपिकर ऊपर कथा कब विचारिছোঁ अर्थात ये फेसबुक दुनियात आहा मोरो बेसि दिन हुआ ना मयो शिकी आছোঁ लाहे लाहे किन्तु मोर निजस्व अभिज्ञता और एनालाइसिसर পৰা मैं दुटा कथा शिकिब विचारिছোঁ और এইকাৰণে সেই ভিডিওটো मैं नतुन সকলৰ কাৰণে ভিডিওটো प्रस्तुत কৰিছোঁ अर्थात যিসকলে फेसबुकत कन्टेन्ट क्रिएटर हिसापे आइছে সেই সকলৰ উদ্দেশ্যে সেই ভিডিওটো मैं বনাইছোঁ পুৰণা সকলৰ কাৰণে কোৱা নাই হা এতিয়া কথাটো হল যে আমি फेसबुक पेजটো খোলাৰ লগে লগে দুটা অপচন থাকে ওপৰৰ প্লাস পইণ্ট আৰু সাইডৰ যেটো অপশন থাকে দুটা অপশনৰ পৰা আপুনি পোষ্ট কৰিব পাৰে ভিডিও পোষ্ট কৰিব পাৰে ফটো ফটো ৰিল সব কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিওটো ভাইৰেল নহবও পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভিডিওটো পৰিহু নহবও পাৰে কিন্তু 3 নম্বৰ এটা অপশন আছে সেই 3 নম্বৰ অপশনৰ পৰা যদি আপুনি যদি পোষ্ট কৰে তেনেহলে আপোনাৰ ভিডিও বা যিকোনো ৰিলস কম সময়ৰ ভিতৰত ভাইৰেল হ'ব বা পৰিহু হোৱাৰ চান্স থাকে আহক আপোনালোকক মই স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডিং কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ 3 নম্বৰ অপশনটো কোড আছে फेसबुक एप्स तो मैं ओपन करूँ चाक ओपन करार लगे लगे प्लस पॉइंट ऊपर आसे यार पोस्ट कर व्हाट्स ऑन योर माइंड यार पोस्ट कर किंतु यार पोस्ट कर अपना पोस्ट कम समय भर भाइरल नहब पे इतना 3 नम्बर ऑप्शन तो अपना देखा मैं प्रोफाइल क्लिक कर डैशबोर्ड अपना क्लिक कर तल स्क्रल कर टूल्स आसे ना टूल्स क्लिक कर टूल्स आते तल स्क्रल कर तल स्क्रल करार पास प्रोफाइल रिकमेंडेशन अपनी देखिसे ना इते अपनी क्लिक कर दी क्लिक कर दियार लगे लगे इतना अपनी चाब इतना कैसे लार्न एबाउट ओरिजिनल कन्टेन्ट इतना क्लिक कर दी इतना क्लिक कर दी गेट स्टार्टेड आसे ना नेक्स्ट 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 यार अपना पोस्ट कर क्रिएट पोस्ट है ना रिल्स अपना यार पोस्ट कर स्टोरी पोस्ट कर এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি পোষ্ট কৰে আপোনাৰ পোষ্টটো কম সময়ৰ ভিতৰত ভাইৰেল হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে আৰু ফেসবুকে আপোনাক ৰিকমেন্ড কৰিব ধন্যবাদ।